عبد الله بن حسين مختار مشايخ وتلامذته الآخرين عنه يتعلم التعليم وتذكر عيد الفرج المسلم فلا أعلم أجمعين إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين غير الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الكلام على شروط القدوة، فتقدم معنا بعض تلك الشروط ووصلنا عند قوله في سلم التوفيق: وأن يعلم بانتقالات إمامه. لابد من شروط القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، إما بأن يسمع صوته أو يسمع صوت مبلغ أو يرى بعض المأمومين. وإن علم انتقالات الإمام حتى من غير من هو في الصلاة، بأن يعلم أنه ركع، أنه ارتفع، أنه سجد. نعم، هذا شرط لصحة القدوة. فكيف يتبع المأموم؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به وليقتدى به. كيف يقتدي به وهو ما يعلم انتقالاته؟ فما يستطيع. فلا بد أن يعلم انتقالات إمامه، إما إذا رأى الإمام بعض المأمومين أو سمع صوت الإمام أو مبلغ. لو كنت تقول مبلغ عدل، مبلغ فاسق، أو أنه فاسق لكن اعتقد صدقه، سواء حتى غير مصلي. لو كان واحد غير مصلي الإمام ركع، هذا مبلغ يعتبر. الإمام اعتدل، هذا مبلغ. نعم. أو كان مبلغ يقول الله أكبر، خلاص هذا رفع صوته، يعني يسمونه هذا مبلغ الذي يرفع صوته بعد الإمام. متى نحتاج للمبلغ؟ إذا ما يسمع صوت الإمام والخلق كثير، نجعل هناك مبلغ يسمع الناس. أما مع وجود المايك ما عادش حاجة للمبلغ. فإنها من المنكرات التي اشتهرت وجود المبلغ مع وجود المايك. هذه من المنكر، ما ينبغي هذا. كما هو في الحرم المكي والحرم المدني، المايك يبلغ إلى أبعد مكان، وعاد وجود مبلغ. هذا منكر موجود في الحرم المكي والحرم المدني، وللأسف ناس يقتدون بذلك لعدم علمهم وجهلهم بدين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لذلك المبلغ مقصورة وخاصة، حتى أنه يرتفع عن المأمومين، وارتفاع المأموم عن الإمام مكروه، وكأنه يغتفر للمبلغ، فسموها مقصورة المبلغ. هذا من المنكر الظاهر في الحرم المكي والحرم المدني، لكن لا ينكر لأنه لا يعرف أنه منكر، فكيف أن ينكر؟ الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita masih dalam pembahasan tentang syarat-syaratnya qudwah, syarat-syaratnya makmum mengikuti imam. Telah dijelaskan sebelumnya pembahasan tentang apa saja syarat-syaratnya qudwah, dan sampai pada pembahasan wa ya'lama bintiqalatil imam, yaitu syaratnya qudwah lagi adalah makmum harus ngerti pergerakan imam. Imam apakah ruku, apakah i'tidal atau apa, itu makmum harus ngerti. Ngertinya dari mana? Bisa dari suaranya imam, makmum mendengar suaranya imam, atau mendengar dari mubaligh, orang yang menyampaikan,
yang biasanya mengangkat suaranya Allahu Akbar, atau dengan melihat imam, atau melihat makmum yang lain yang lebih dekat dengan imam. Intinya si makmum ini harus mengetahui pergerakan imam. Kalau makmum tidak mengetahui pergerakan imam, ya gimana? Imam itu dalam sholat fungsinya untuk diikuti. Lah orang mau mengikuti imam dan dia tidak tahu pergerakannya imam, ini kan aneh. Dan juga tadi dibahas salah satu cara mengetahui pergerakan imam itu dari mubaligh. Mubaligh, dan mubaligh ini syaratnya harus orang yang adil, harus orang yang terpercaya. Meskipun mubaligh ini bukan orang yang sholat, tidak masalah. Misalnya jamaahnya banyak dan suara imam nggak terdengar, orang duduk sambil melihat imam, oh imam sedang rukuk, akhirnya yang lain yang nggak ngelihat imam ikut rukuk. Oh imam i'tidal, ya i'tidal. Jadi meskipun mubaligh ini bukan termasuk makmum yang ikut sholat, tidak masalah, dengan catatan dia adil, orang yang terpercaya. Tapi adanya mubaligh ini diperlukan kapan? Ketika makmum tidak bisa melihat atau mendengar imam. Imam suaranya kecil, tidak terdengar sampai jamaah belakang, dan jamaahnya banyak. Ini butuh mubaligh. Adapun zaman sekarang sudah ada mikrofon, suaranya imam bisa nyampe, bahkan terdengar sampai makmum paling belakang. Ini tidak usah mubaligh. Dan termasuk hal mungkar, hal yang nggak benar, yang tidak tepat adalah adanya mubaligh padahal sudah ada mikrofon. Sebagaimana terjadi bahkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suaranya imam sudah keras, sudah nyampe makmum di posisi manapun bagian masjid, di sudut masjid pasti akan mendengar suaranya imam. Tapi kenapa masih ada mubaligh? Ya ini termasuk hal yang mungkar, hal yang nggak benar, yang harusnya tidak dilakukan. Bahkan di situ mubalighnya dikasih tempat khusus, tempat yang lebih tinggi daripada imam bahkan. Padahal posisi makmum yang lebih tinggi dari imam itu makruh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk jadi mubaligh, untuk menyampaikan suaranya imam. Padahal suaranya imam sudah terdengar dengan mikrofon. Ini termasuk kemungkaran yang sayangnya tidak diingkari. Kenapa? Karena tidak tahu kalau itu sebenarnya adalah hal yang mungkar. ومن شروط القدوة وأن يجتمعا في مسجد أو 300 ذراع. شروط القدوة أن يجتمع المأموم والإمام في مسجد واحد أو مساجد متلاصقة فيصح القدوة حينئذ، وإن بعدت المسافة بين الإمام والمأموم، لأن المسجد يعد للصلاة أصلا. وإن حالت الأبنية، يعني كان في مسجد هنا جدار أو نحو ذلك بين الإمام والمأموم ما يضر. وإن حال جدار أو ستار ما يضر وجود الجدار ولا وجود الستار. لكن بشرط إمكان وصول المأموم إلى الإمام ولو بزرار وانعطاف إذا كان في مسجد، حتى ولو بزرار، أي ما ضبط الزرار والانعطاف، ولو بأن يولي ظهره القبلة ما يضر. هذا في المسجد هذا. لكن إذا كان الإمام والمأموم خارج المسجد لا بد بحيث يصل الإمام بلا زرار وانعطاف. إذا كان في خارج المسجد فإذا يجتمع في مسجد أو 300 ذراع، أو في 300 ذراع، إما في فضاء ساحة أو معهد أو مدرسة مثلا. المهم يجتمع في 300 ذراع تقريبا، ما يضر زيادة 3 أذرع ونحو ذلك. ذراع، هذا ذراع بذراع الآدمي. الذراع العادي. فإذا الذراع المعتدل إذا زاد على ذلك، هذا إلا لم تتصل الصفوف. أما إذا اتصلت الصفوف
ولم يزد ما بين الإمام والصف الأول وما بين الصف والصف على 300 ذراع فذلك لا يضر، وإن بلغ كيلو أو 3 كيلو أو 10 كيلو ما يضر هذا. نعم. ليه؟ أهم شيء لا يكون بين آخر صف وآخر الصف والصف الثاني كم 300 ذراع، ويعبر بالأذرع من عقب المأموم إلى عقب الإمام، أو من عقب الإمام إلى عقب المأموم، أو من عقب الصف الأخير إلى المأموم. وإذا كان الإمام في المسجد من باب المسجد إلى عقب المأموم، من هنا تحسب 300 ذراع. Syarat selanjutnya dari syaratnya kedua adalah imam dan makmum ini harus berkumpul dalam satu masjid. Kalau di luar masjid, jarak mereka tidak boleh lebih dari 300 dhira. Jadi adapun kalau di dalam masjid, di satu masjid, baik masjid satu atau dua masjid yang nempel, ini meskipun jaraknya lebih dari 300 dhira antara imam dan makmum, tidak masalah. Karena fungsinya masjid itu disiapkan memang untuk ibadah. Jadi meskipun jaraknya jauh antara imam dengan makmum, bahkan lebih dari 300 dhira, tidak masalah. Meskipun terhalang oleh bangunan, terhalang oleh tembok, antara imam dan makmum terhalang tembok atau terhalang penutup, ya seperti ini. Ini tidak masalah kalau di masjid. Tapi dengan syarat kalau sampai terhalang, kalau ada penghalangnya, ada penutup atau ada tembok, dengan syarat makmum itu bisa berjalan dan sampai kepada imam meskipun dengan izwiror. Izwiror itu meskipun dengan memalingkan tubuhnya dari arah kiblat, meskipun harus muter istilahnya sehingga dia harus berpaling dari kiblat, itu tidak masalah. Intinya dia harus bisa sampai kepada imam. Seumpama makmum berjalan itu bisa sampai kepada imam, nggak ada yang kekunci, nggak ada yang ketutup, nggak ada yang apa. Itu maksudnya bisa sampai, syaratnya bisa sampai kepada imam meskipun dengan izwiror. Kalau di dalam masjid. Tapi kalau salah satunya di luar masjid, makmumnya satunya ada di luar masjid misalnya, ya berarti syaratnya harus bisa sampai kepada imam, makmum sama berjalan ke imam itu bisa sampai, tapi dengan catatan tanpa izbiror. Ini kalau di luar masjid. Jadi ini apa? Ini syaratnya. Adapun kalau berkumpulnya, ini tadi pembahasan kalau berkumpulnya di dalam masjid. Kalau berkumpulnya di luar masjid, antara imam dan makmum kumpulnya di dalam masjid, di musola atau di pondok, jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 dhira. Dhira ya ini apa, dari ujung tangan ke siku ini apa istilahnya? Hasta atau apa dalam bahasa Indonesia? Hasta ya. Ya, 300 hasta. Ya, hastanya yang apa? Yang sedengan, orang yang normal, tidak terlalu besar juga tidak terlalu pendek. Itu jarak maksimalnya tidak boleh lebih dari 300 dhira. Kalau berkumpulnya di luar masjid. Tapi kalau seumpama softnya nyambung terus, ini tidak masalah meskipun lebih dari 300 dhira. Makmum di ujung sana, terus imam di belakangnya, softnya panjang, bahkan meskipun sampai 1 kilo jaraknya tidak masalah, dengan catatan softnya nyambung terus. Dan jarak antara soft satu dengan soft yang lain tidak ada yang lebih dari 300 dhira. Jadi kalau softnya nyambung, ini tidak masalah dengan catatan itu. Jadi intinya ukuran maksimalnya itu adalah 300 dhira. 300 dhira ini dihitung dari apa? Dihitung dari tumit. Tumitnya imam dengan tumitnya makmum. Atau kalau antara makmum ya, tumitnya makmum satu dengan makmum yang ada di belakangnya. Kalau salah satunya ada di masjid, imamnya ada di masjid, makmumnya ada di luar masjid, yang dijadikan patokan 300 dhira apa? Dari pintu masjid. Dari akhir masjid ke tumitnya makmum tersebut. Itu dijadikan tolak
jarak tadi. كذلك من شروط القدوة وألا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق. نعم، لا يحول بين المهم حائل يمنع الاستطراق. نعم، بأن كان حتى في المسجد، بأن كان هناك مكان مغلق. نعم، في المسجد ما يضر وجود الباب المغلق، ما يضر في المسجد، خلاف خارج المسجد يضر. نعم، لأن المسجد في محل الصلاة أصلا. لهذا قلنا إمكان الوصول للإمام في المسجد ولو بزرار معطف، ولو بأن يولي ظهره القبلة. أما في غير المسجد بغير زرار معطف بأن لا يولي ظهره القبلة. فلو مثال هذا الباب انغلق هذا الباب وأحد بيصلي خارج هناك، ما بيمكن يصل الإمام، بيصلي من الباب الآخر هناك، ما بتصح قدوته لأنه خارج المسجد. هذا الباب انغلق، هذا الباب المحاذي للصف الأول أغلقناه هنا. واحد بيصلي في الخارج هناك، بيصلي الإمام منين؟ من الباب الآخر ذاك، لكن بيولي ظهره القبلة وبيمشي ثم بيدخل المسجد، ما تصح صلاة من هناك. إذا أردنا أن نصحح صلاة الخارج هنا ومن خلفه لابد نفتح الباب هذا حتى يتصل الصف، حينئذ بتصح صلاة من خارج المسجد ومن خلفه خارج المسجد، وإلا ما بيصح. هذا يكون كالرابطة بينه وبين من خلفه، بأن من خلفه لا يتقدم إحرامهم عليه، لأنهم لهم كالإمام في بعض الأحكام. نعم، وأن يصل إليه اتصال عادي، يمشي بالمشي العادي، يعني ما يحتاج إلى وثبة فاحشة أو انحناء من تحت هكذا يسبح كذا أو يحبو. هذا ما هو مشي عادي، على المشي العادي يمكن الوصول إليه بالمشي العادي، من غير قفز، من غير طمر، من غير وثبة فاحشة أو انحناء أو حبو أو نحو ذلك. Ya, syarat selanjutnya adalah alla yahula ha'il yamnaul istidrak. Tidak terhalang oleh penghalang yang bisa mencegah sampainya makmum kepada imam. Semuanya, baik di masjid atau di luar masjid. Masjid nemboknya nutup semua misalnya, akhirnya tidak bisa nyampe kepada imam, ini tidak bisa. Tapi di masjid kalau pintu yang terkunci itu tidak masalah. Mughlaq wala muqaffal. Di masjid bayadul, la al-mughlaq wala muqaffal. Jadi meskipun dikunci tidak masalah kalau di masjid, kalau sama-sama di dalam masjid, pintu yang terkunci tidak masalah. Tapi kalau di luar masjid tidak sah. Harus terbuka. Tadi kan disebutkan kalau di dalam masjid syaratnya cuma yang penting bisa sampai ke imam, meskipun dengan berpaling dari kiblat. Tapi kalau di luar masjid tidak bisa. Syaratnya harus bisa sampai ke imam, tidak ada penghalang, dan dia bisa sampai ke imam tanpa berpaling dari kiblat. Jadi yang beliau apa? Jadi yang beliau contohkan tadi, seumpama jamaah di sini, imam ada di sini, ini shaf pertama. Terus pintu ini dikunci, ada orang yang sholat di luar shaf situ, di luar masjid situ. Ikut sini. Pintu ini terbuka, tapi pintu ini dikunci. Sah apa enggak sholatnya makmum yang ada di situ? Enggak sah. Kenapa? Dia tidak bisa sampai ke imam. Kalau mau sampai ke imam, harus muter, harus berpaling dari arah kiblat lewat jalan sana. Ini enggak sah. Kalau mau sah, sholatnya makmum yang ada di luar masjid sebelah sini, ya pintu ini dibuka. Sehingga dia bisa sampai ke imam tanpa harus berpaling dari kiblat. Dia dan orang yang sholat di belakangnya sah semuanya. Dan dia nanti yang sholat di sini, ini istilahnya robit. Orang yang apa? Orang yang menyambungkan antara sholatnya makmum di belakangnya dengan sholatnya imam. Makanya ada hukum khusus, orang yang sholat di belakangnya si robit ini tidak boleh takbiratul ihramnya mendahului orang tersebut. Takbiratul ihramnya saja. Harus takbiratul ihram setelah orang yang di sini
sudah takbiratul ihram, sisanya tidak masalah. Dan sekali lagi yang dijadikan acuan makmum bisa sampai ke imam itu adalah berjalan yang normal, berjalan yang lumrah, ya berjalan yang lumrah, bukan jalan mundur atau sambil apa? Sambil brosot. Oh bisa Ustaz, ini jendelanya kan buka, jadi lompat lewat jendela itu bisa? Enggak bisa seperti itu. Harus jalan yang normal, bukan ngelompati jendela atau brosot lewat bawah, enggak. Yang dijadikan acuan adalah jalan yang normal. كذلك من شروط القدوة وأن يتوافق نظم صلاتيهما، يتوافق نظم صلاة المأموم مع نظم صلاة الإمام، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة. فما بيصح بيصلي الجنازة خلف من يصلي الظهر، أو بيصلي الظهر خلف من يصلي جنازة، لأن الجنازة أقوال بلا أفعال، فنظم الصلاة يختلف. نعم. أو خسوف وكسوف بقيامين وركوعين خلف صلاة الظهر وصلاة العشاء، ما بيصح. نعم. أما عدد الركعات ما يضر، لو اختلف في عدد الركعات ما تصح القدوة. مثال بيقضي صلاة الصبح خلف من يصلي الظهر يصح، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة كمل تشهده ونوى المفارقة وسلم، أو انتظره حتى يسلم معه، أو بالعكس هذا يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح قضاء مثلا يصح، يصلي خلفه، فإذا سلم هذا الذي يصلي الصبح قضاء قام هذا الذي يصلي الظهر باقي عليه ركعتين، يصح القدوة، يصح ذلك. وإن اختلف عدد الركعات ما يضر. أرد بيصلي الظهر قضاء خلف العصر، أو العصر قضاء خلف الظهر يصح. نعم. أرد قضاء خلف أداء أو أداء خلف قضاء يصح. بيصلي فرض خلف نافلة أو نافلة خلف فرض صحيح. لو جاء يصلي العشاء وجد في التراويح بيصلي ركعتين مأموما وبينه عشاء، فإذا سلم ركعتين من التراويح بيقوم هو ركعتين بقية عليه من صلاة العشاء صحيح. يصح أن يصلي الفرض خلف النافلة، فإذا صلى العشاء خلف من يصلي التراويح يصلي ركعتين خلفه، ثم إذا سلم الإمام بيقوم بيأتي ما بقي عليه من الركعتين، أو العكس بيصلي النافلة خلف الفريضة صحيح كذلك. أهم شيء توافق نظم الصلاتين. نعم، الصلاة النافلة خلف الفريضة أو الفريضة خلف النافلة أو الأداء خلف القضاء أو القضاء خلف القضاء قدوة صحيحة، لكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة، أي تفوت عليك الفضيلة من 27 درجة أو 25 درجة التي وردت في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة إذا كانت القدوة مكروهة ما تدرك هذه الفضيلة. نعم، التي وردت عن صاحب الفضيلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلف القضاء مفوت. Syarat selanjutnya, syaratnya kedua adalah runtutan salatnya imam dan makmum itu harus sama. Runtutan dalam rukun fi'li saja harus sama. Dalam rukun-rukun yang apa? Yang tampak, yang zahir. Ini runtutannya harus sama. Contoh yang tidak sah, orang sholat jenazah makmum ke orang yang sholat zuhur. Ini kan sudah beda. Sholat jenazah itu kan tidak ada rukun fi'linya sama sekali. Ya, cuma rukun kauli saja. Sedangkan sholat zuhur ada ruku, ada i'tidal, ada apa. Ya sholat jenazah berdiri itu saja. Nah ini tidak sah. Atau sebaliknya, orang sholat zuhur makmum ke orang sholat jenazah. Ini tidak sah karena runtutan pekerjaan sholatnya berbeda. Atau orang sholat gerhana yang pakai rukuk 2 kali.
makmum ke orang yang sholat zuhur atau sholat isya, tidak sah. Begitu juga sebaliknya, orang sholat zuhur atau sholat isya makmum ke orang yang sholat gerhana dengan modal rukuk 2 kali, itu juga tidak sah. Adapun perbedaan hitungan rakaat ini tidak masalah. Kalau berbeda hanya hitungan rakaatnya. Contoh, orang mau mengqadha sholat subuh, dia makmum ke orang yang sholat zuhur, tidak masalah. Kalau dikatakan sah, apakah sah apa enggak? Ya sah. Terus gimana? Ya nanti kalau sudah 2 rakaat, imam berdiri untuk rakaat keempat, makmum yang sholat subuh ini punya 2 opsi. Bisa mufarokoh dan salam, atau menunggu sampai imam nanti salam. Begitu juga sebaliknya, orang mau qadha sholat zuhur misalnya, makmum ke orang sholat subuh, ya tidak masalah. Nanti kalau imam salam dari 2 rakaat subuhnya, si makmum berdiri menyempurnakan sholat zuhurnya. Atau beda dari sunnah dan wajibnya, orang sholat sunnah makmum ke orang sholat wajib, makmum ke orang yang sholat sunnah, tidak masalah. Misalnya orang sholat, dia belum sholat isya, nyampe masjid, ternyata orang-orang sudah sholat taraweh. Dia mau sholat taraweh belum sholat isya, dasar. Akhirnya dia sholat isya makmum ke imam yang sholat taraweh itu tadi. Begitu nanti imam salam dari sholat tarawehnya, si makmum menyempurnakan 2 rakaat isyanya. Jadi tidak masalah. Atau sebaliknya, dia sholat fardu, dia sholat sunnah, makmum ke orang yang sholat fardu, tidak masalah. Benar, memang ini tidak ada masalah. Orang yang qadha makmum ke ada, orang yang sholat fardu makmum ke orang yang sholat sunnah, orang sholat sunnah makmum ke sholat fardu. Benar, kalau dikatakan sah apa enggak, ya sah sholatnya. Tapi ini makruh. Dan kemakruhannya ini bisa menggugurkan fadilahnya sholat berjamaah. Yang 27 derajat itu bisa gugur kalau berbeda dalam adat dan qadha-nya, atau sunnah dan fardunya antara imam dan makmum. نعم. كذلك من شروط القدوة وألا يتخالفا أي الإمام والمأموم في سنة تفحش المخالفة فيها. في سنة تفحش المخالفة فيها، إذا خالفه المأموم لم تصح صلاة. مثال سجدة التلاوة، سنة تفحش فيها المخالفة فعلا وتركا. لو سجد الإمام للتلاوة ولم يسجد المأموم عامدا عالما بطلت صلاة المأموم. أو العكس، الإمام قرأ سجد التلاوة وما سجد للتلاوة فسجد المأموم بطلت صلاة المأموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به، يعني تكون تابعا ليؤتم به. نعم. نعم. أو ترك الإمام التشهد الأول، قال المأموم أنا بأتي بالتشهد الأول بسرعة بعدين بأدركه في القيام، بطلت صلاة المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأول. إذا ترك الإمام جميع التشهد الأول، يعني على طول قام من السجود الركعة الثانية إلى قيام الثالثة، جميع التشهد. أما إذا أتى بالبعض ما يضر. فالإمام ترك جميع التشهد الأول، فقال المأموم أنا بأتي بسرعة وبادرك الإمام في القيام، تبطل صلاة المأموم. بخلاف العكس، لو تشهد الإمام التشهد الأول والمأموم قام إلى القيام الثالثة ما تبطل صلاة المأموم، لأن التشهد الأول سنة تفحش فيها المخالفة في الفعل لا في الترك. نعم، في الفعل لا في الترك. نعم. نعم. بخلاف القنوت، القنوت سنة لا تفحش لا فعلا ولا تركا. لو إمام قنت وهو من لم يقنت سجد ما تبطل صلاته. أو الإمام ترك القنوت والمأموم قنت ويعرف أنه بيدرك الإمام في السجدة الأولى قبل ارتفاعه وبيطمئن معه، سنة له أن يقنت.
كما هو الحال في حرم مكة والمدينة، أنهم ما يقنتون، صح؟ ما يعرف القنوت في الحرم، صح؟ فالسنة لك إذا هوى الإمام للسجود أنت ترفع يديك وتأتي بالقنوت، تأتي بالقنوت سريعا بحيث أنك تهوي إلى السجود وتطمئن معه في السجدة الأولى قبل ارتفاعه. سنة لك أن تأتي إذا علمت أنك بتدركه في السجدة الأولى وبتطمئن معه، سنة لك أن تأتي به. نعم. وعليه عمل السلف يأتون بذلك ولا يسجدون للسهو، وإن كان مقرر الفقهاء أنه الإمام إذا ترك القنوت سنة للمأموم أن سجود السهو وإن أتى بالقنوت. فهمت؟ سجود السهو فالقنوت سنة لا تفحش فيها المخالفة، لا فعلا ولا تركا. لا، نعم، ما حصل بعد القدوة ما يضر. مثال الإمام عليه سجود سهو ما سجد للسهو، سنة لك أيها المؤمن أن تسجد للسهو. ليه؟ لأن الآن سجودك بعد انقضاء القدوة. أو الإمام جاء بسلام واحد، سلم تسليمة واحدة، هذا الركن. التسليمة الثانية سنة، أنت السنة لك أن تأتي بالتسليمة الثانية. ليه؟ لأن هذا حصل بعد انقضاء القدوة. نعم. أما التي لا تفحش فيها المخالفة، الإمام جلس الاستراحة وأنت ما جلست، أو أنت جلست استراحة والمأموم ما جلس والإمام ما جلس، ما يضر هذا. جلس استراحة جلسة خفيفة هذا عند القيام من السجود إلى الركعة، وجلسة الراحة خففنها من كل ركعة تقوم عنها، ما يضر هذا، ما يضر. نعم. فإذا ما ضر مخالفته في قنوت الصبح وقنوت الوتر النصف الأخير من رمضان من باب أولى لا تضر المخالفة له في قنوت النازلة، لأنه سنة. إذا نزلت في النازلة، قنوت النازلة إذا نزل بهم وباء أو بلاء أو قحط أو غير ذلك من المصائب، سنة قنوت النازلة في جميع الفرائض وفي خطبة الجمعة. Syarat yang selanjutnya, syaratnya kedua adalah antara imam dan makmum tidak berbeda dalam melakukan kesunahan dalam sholat, yang mana kesunahan tadi terlihat parah, perbedaannya terlihat parah kalau mereka berbeda antara imam dan makmum. Jadi imam dan makmum tidak boleh berbeda dalam sunnah di sholat dengan perbedaan yang terlihat parah. Contohnya perbedaan kalau ditinggalkan, kalau berbeda itu terlihat parah, itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu akan terlihat perbedaan yang parah, terlihat perbedaan jelas baik dalam melakukan atau meninggalkan. Contoh, imam sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud ketika mendengar atau membaca surat sajadah ya. Imam sujud tilawah. Makmum tidak sujud tilawah, sengaja dan dia tahu, batal sholatnya makmum. Atau sebaliknya, imam tidak sujud tilawah, makmum sujud tilawah, sengaja dan dia tahu dengan sadar, maka batal sholatnya makmum. Ini contoh yang perbedaan parah baik dalam melakukan atau meninggalkan. Contohnya lagi tasyahud awal, tapi tasyahud awal ini akan terlihat parah hanya dalam hanya dalam melakukan, bukan meninggalkan. Contohnya imam tidak tasyahud awal. Tidak tasyahud awal sama sekali, bukan baca sebagian atau lalu berdiri, tidak. Dalam artian imam setelah rakaat kedua langsung berdiri, tidak duduk, tidak baca tasyahud awal sama sekali, tidak ada yang dibaca. Nah, si makmum dia, sudahlah imam tidak tasyahud awal, saya bacalah sedikit cepat gitu sekira
lalu nanti saya berdiri, tetap batal sholatnya makmum. Karena tasyahud awal ini terlihat parah perbedaannya dalam melakukan. Tapi kalau dalam meninggalkan, enggak. Contoh, imam tasyahud awal, makmum langsung saja berdiri. Ini enggak batal. Karena tasyahud awal itu terlihat parah hanya dalam melakukannya, bukan dalam meninggalkannya. Adapun kunut ini bukan termasuk sunnah yang terlihat parah kalau berbeda antara imam dan makmum, baik dalam melakukan atau dalam meninggalkan. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau urusan boleh apa tidaknya ya boleh-boleh saja. Imam kunut, makmum tidak kunut atau sebaliknya. Sebagai contoh, imam kunut, makmum malas tidak mau kunut, tidak masalah, tetap sah sholatnya. Atau sebaliknya, imam tidak kunut, makmumnya pengen kunut, tidak masalah. Kata beliau sebagaimana di masjid Haram. Ini imamnya tidak kunut. Nah, kita tetap disunahkan kunut. Dengan catatan sunnah kunut ini dengan catatan makmum tahu bahwa dia akan mendapati tumakninanya imam dalam sujud, mendapati imam dalam sujud dan dia tumakninah dalam sujudnya imam. Ini disunahkan kita kunut. Dan amalnya ulama salaf ketika dalam keadaan ini imam di Masjidil Haram, imam tidak kunut, terus kita kunut sendiri, ini tidak usah sujud tilawah. Meskipun yang muqarrar dalam fikih apa yang tidak dilakukan imam meninggalkan tidak usah sujud tilawah, tidak usah sujud sahwi, astagfirullah. Meskipun yang muqarrar dalam fikih kalau imam meninggalkan rukun ab'ad itu kan makmum tetap dianjurkan sujud sahwi. Kalau amalnya salaf tidak usah sujud sahwi. Adapun berbeda dalam sunnah, yang perbedaan dalam sunnah meskipun parah, tapi kalau terjadi setelah qudwah, terjadi setelah sholatnya imam selesai, ini tidak masalah. Contoh sujud sahwi, imam tidak melakukan misalnya, tidak meninggalkan sholat sunnah ab'ad, dan imam tidak sujud sahwi, maka makmum tetap dianjurkan sujud sahwi. Kenapa? Karena ini terjadi setelah qudwah, tidak masalah. Atau imam tidak salam yang kedua, salam yang pertama tok, assalamualaikum, lalu sudah selesai. Salam kedua kan sunnah. Lah makmum tetap dianjurkan salam yang kedua. Itu kan berbeda. Ini terjadi setelah qudwah, jadi tidak ada masalah. Adapun beberapa sunnah-sunnah yang lain yang tidak masalah kalau berbeda antara imam dan makmum. Salah satu contohnya adalah jalsatul duduk istirahat. Ini tidak masalah kalau berbeda antara imam dan makmum. Duduk istirahat itu duduk sebentar di setiap rakaat yang berdiri setelah sujud, rakaat pertama atau rakaat ketiga dalam sholat yang 4 rakaat. Itu kan habis sujud langsung berdiri, itu disunahkan duduk sebentar. Itu istilahnya dalam di kita istilahnya jalsatul istirahah. Kalau dalam jalsatul istirahah ini sunnah. Jadi, tapi kalau berbeda antara imam dan makmum ini tidak berbahaya. Begitu juga tadi dibahas adalah kunut. Kunut apapun kalau tidak berbahaya, tidak masalah dalam kunut subuh atau kunut witir, apalagi kunut nazilah, tidak masalah. Imamnya kunut nazilah, makmumnya tidak atau sebaliknya juga tidak masalah. Dan kunut nazilah ini hukumnya sunnah. Sunnah di setiap sholat fardu dan di dalam khutbah. Naam. Wa min syurut al-qudwah wa an yanwi al-iqtida ma'a at-taharrum fi al-jum'ah. Naam. Wa qabla al-mutaba'ah wa tul al-intidhar fi ghayriha. Naam. من شروط أن ينوي الاقتداء مع التحرم في صلاة الجمعة لابد أن ينوي القدوة يصلي مأموما جماعة مقتديا. نعم لابد من ينوي القدوة. نعم. فإن صلى خلف الإمام ولم ينوي الاقتداء به فإن انتظر وتابع بلا نية قدوة بطلت صلاته بقيدين: الانتظار والطول المتابعة.
في المتابعة وطول الانتظار. نعم. وإذا طال انتظاره عرفا وتابع بطلت صلاته. نعم. فهناك كما ذكر صاحب السفينة 4 صلوات تجب فيها نية القدوة: الجمعة، والمتقدمة في المطر، والمعادة، لأنها ما تنعقد فرادى. المعادة ما تنعقد فرادى، الجمعة ما تنعقد فرادى لو بتصليها الناس، والمتقدمة في المطر كذلك ما تنعقد فرادى. والرابعة التي تجب فيها نية القدوة لكن تنعقد فرادى، وهي المنذورة في الجماعة. المنذورة جماعة تصح، لكنها لما صار لله علي أن أصلي الظهر جماعة، أرد صار واجب أن يتنوي القدوة. ثم هل تنعقد؟ نعم تنعقد، لكنها يأثم لأنه خالف النذر. طيب، والانعقاد تنعقد، الخلافة لا. الجمعة والمعادة والمتقدم لا تنعقد أصلا. نعم. لو تابع بطل صلاته. نعم. يجب على الإمام يجب في نية الإمامة مع الإحرام من الصلوات في هذه الصلوات. نصلي فرض الجمعة إماما لأن ما تنعقد فرادى، معادة إماما، تقدم المطر جماعة يعني لا، يجب على الإمام فيه نية الإمامة، واجب عليه. والمجموعة متقدم المطر كذلك، والمنذورة جماعة تقديم. فلو لم تصح، لو لم ينوي الإمام ما تصح صلاة. إلا المنذورة كما قلنا فإنها منذورة جماعة تصح لو صلى فرض، لكن مع الإثم. نعم. بس في هذه ال4 صلوات تجب نية القدوة. لكن في غيرها نعم ما تجب، لأنها لابد من، إذا كان بغيت فضيلة الجماعة لابد، لأن إيش يربط بين الإمام والمأموم؟ نية القدوة. فلهذا لو الله أكبر بعد ذلك أنا ما نويت الجماعة، نواها في أثناء الصلاة، تصح لكن بالقلب لا باللسان، بالقلب. ونية القدوة وفضل القدوة وفضل الجماعة يحصل لك من حين النية لا من حين الإحرام. عرفت؟ هذا قال ويجب على الإمام نية الإمامة في هذه الصلوات الجمعة والمعادة والمتقدم في المطر والمنذورة جماعة. هذه الثلاث الأولى لو ما نوى الإمام نية الإمامة لم تنعقد. أما في المنذورة جماعة فتنعقد لكن مع الإثم، وتسن في غيرها، في غير الجمعة وما تقدم معنا من الصلوات الأربعة هذه، في غيرها تسن حتى تدرك فضيلة الجماعة، أي تدرك 27 درجة التي يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد أفضل من صلاة 27 مرة. يعني أنك لو صليت الصلاة هذه 27 مرة، واحد صلى مرة في جماعة، الذي صلى في جماعة أفضل وأحسن من الذي صلى 27 مرة. الله يوفقنا للمحافظة على الجماعة والصلاة في أوقاتها، ويوفقنا لأن نعمل بالشروط في الصلاة وشروط القدوة، ونؤدي الصلاة على أحسن الوجوه على ما يرضي مولانا سبحانه وتعالى، وعلى سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Syarat yang terakhir adalah niat kedua. Harus niat kedua. Kapan? Dibagi menjadi 2. Kalau di sholat-sholat yang wajib jamaah, seperti sholat Jumat, atau nanti disebutkan sholat jamaah takdim gara-gara hujan, sholat yang diulang. Anda sholat zuhur, mau sholat zuhur lagi, itu sholat yang diulang. Ini dan sholat yang
nadar berjamaah, sholat yang dinadari berjamaah. Dalam 4 sholat ini, niat keduanya kapan? Harus apa? Harus ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Niat keduanya. Karena ini sholat-sholat harus berjamaah. Adapun di selain 4 ini, kapan niat keduanya? Maksimalnya sebelum Anda mulai niat kedua dan tidak terjeda menunggu imam dalam yang lama. Contoh, Anda ada imam apa? Ada imam sholat. Anda mau ngikuti imam tadi. Mau ngikuti, belum niat kedua. Dan imam belum rukuk, belum apa, nunggu lama. Akhirnya imam rukuk, Anda belum apa, belum niat kedua. Ini tidak sah. Karena apa? Menunggu lama, jedanya lama. Jadi sebelum jeda ini, Anda sudah harus niat kedua. Kalau di selain Jumat dan 3 sholat sisanya, tidak disyaratkan di takbiratul ihram, tapi sebelum ada momen seperti tadi, menunggu lama dan Anda belum mengikuti imam. Ini harus sudah niat. Yaitu tadi sholat yang apa? Niat keduanya harus ketika takbiratul ihram, yaitu tadi Jumat, sholat yang dijamak gara-gara hujan, dijamak takdim gara-gara hujan, sholat yang diulang karena ini sholat harus berjamaah. Jumatan harus dilakukan secara berjamaah. Jamak takdim gara-gara hujan harus dilakukan secara berjamaah. Sholat yang diulang, Anda sudah sholat zuhur atau sholat subuh, di mana mau sholat subuh lagi harus secara berjamaah. Atau Anda nazar mau sholat berjamaah, ini juga harus dilakukan secara berjamaah. Takbiratul ihramnya kalau Anda jadi makmum, takbiratul ihramnya harus ketika niat keduanya harus ketika takbiratul ihram. 3 sholat yang awal, sholat Jumat, sholat jamak takdim gara-gara hujan, sholat yang diulang, sholat fardu yang diulang, ini tidak akan sah kecuali dilakukan secara berjamaah. Adapun sholat yang dinadari secara berjamaah, ini kalau Anda lakukan secara sendiri tidak masalah, sahnya sah. Tapi Anda dosa karena meninggalkan nadar Anda tadi. Di samping ini dalam sudut pandang makmum. Niat keduanya ketika ihram dalam 4 sholat ini. Sekarang dilihat dari sudut pandangnya imam, dalam 4 sholat ini, imam harus wajib niat jadi imam. Di selain 4 ini tidak wajib niat imamah. Kalau di 4 sholat ini wajib dia niat imam. Kalau nggak niat imam, tidak sah. Kalau di sholat selain 4 ini, kalau dia nggak niat imam ya sudah, tidak dapat pahala gitu saja. Kalau di 4 sholat ini harus niat jadi imam. Jadi kalau Anda ingin dapat fadilahnya sholat jamaah, ya ini syarat-syarat ini dilakukan. Kalau orang niat di tengah-tengah niat kedua, niat jadi makmum, niat di tengah-tengah sholat. Kapan dia dapat pahalanya? Dapat pahalanya ya dari dia niat, bukan dari takbiratul ihramnya dia. Dari sejak dia niat kedua tadi, baru di situ dihitung fadilahnya kedua, bukan dari takbiratul ihramnya dia. Jadi kita amalkan ini sholat-sholat syarat-syaratnya sholat berjamaah ini kalau kita ingin mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, sholat berjamaah itu fadilahnya melebihi sholat sendiri 27 derajat. Maksudnya gimana? Kalau Anda sholat sendiri 27 kali, ini masih kalah dengan fadilahnya sholat berjamaah hanya sekali. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah SWT, bisa mengamalkan istiqomah sholat berjamaah terus, bisa memenuhi syarat-syaratnya, sholat di waktunya, tidak sampai keluar dari waktu, mengamalkan syarat-syaratnya sholat, syarat-syaratnya jamaah, sehingga sholat kita diridhoi oleh Allah SWT dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Allah yafqihna fi din wa yaj'alna kullu su'asin yaj'alna min al-'alamin. جنة كما لقيت بالنبي محمد الرؤوف الرحيم وعلى نبينا من الكرم والتوفيق منا بالعافية ويحقنا بالاستقامة وحفظنا إياه من بأس الندامة يوم القيامة بجاه النبي محمد الذي جاءنا من منهج السلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله ورحمة الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ولمن الضالين وسلم